nini je question abongka tabu je present choli thomani ba je problem hoi thomani abo belai no mane tamnai namani ko actually MIZO convention tai nagorik surakha moncho je borok movement khaimani abongka illegal tamni bagai illegal hangkai je jaga India government je jaga state government borok siddhanto nakha je BRU je displaced peoples rokno Tripura no settlement nai hinai okay abune against movement khlaio mane no abongke illegal constitution ni against thama khlai gambagai borok je abake khlai thama abu to te bisaya karon bisimo tabuk rom sidi je MIZO ro ba dalong ro borok Tripura sable karon tamni Himalaya Tripura ni indigenous people ni bisimo borok bo khobjak borok bo gongbara borok indigenous nini dalong nini tamnai borok bisong kobangma sapkas ba haike tongo ba kobo khai gangai tabu rom jere changji oro 19 tribe tamani bisong borok bo khobjago gangai borok bo kaise Tripura sa tabu rom jere je riyang BRU ono je borok ba je santabu khana laimane ba oko mane borok bo indigenous people tabu je biশেষ khai je Mizoram ni je displaced people lo ba arone je sornati phanera borok to Tripura ni indigenous people karon ta ni male chini je mane tamne society ni background to tui chang age je babe tongo বিশেষ khai hukno base khlai ka hukno base khlai হুক সাথে সাথে হয়তো এক সময় বড় মিজোরাম সবাইকে বা আবাহিকে তংখা কিন্তু হাইপনো অরিজিনালি বড় ত্রিপুরানি ইন্ডিজিনাস পিপল তাই বড় ত্রিপুরাসা কারণ বাকি ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসানো ত্রিপুরা হওয়া জায়গারই নক তাঙ্গই বড় যে তনানি আবু তো মানে তামনাই আ জায়গাও ভারতনি যেটা কনস্টিটিউশন বঙ্গে এলো মাস মাক খাইনাই গা জায়গাও যারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসা তংনাই রক আবুনো তুই যে তামনাই বিরোধী খাইনানি প্রশ্ন সফাইয়া এবং যে বিরোধী খাই দং হাঙ্গাং গাঙ্গাই আবো বনব সাইয়া এবং যে তামনাই আবো হাইকে তারদি হনে হিমানি আবো কা ইনহিউম্যান ব খরচা বনি নেগিনি সাকনো সিনিনা রিঙ্গা বনে আইডেন্টিটি নো ব সিনিনা রিঙ্গা বিশেষ করে MIZO কনভেনশন দ পদ্র পদ্রে যে কক খানা কাঙ্গ কয়ে দিন বন প্রেস রিলিজ নি বিচিংতে আবো কা ইনহিউম্যান এবং কা বরক কোনো মানে বরক নেই যেটা কক হাইকে বরক আবো সাজিয়ে হয়েছে পদ্রে পদ যে কক রক সাকা আবো বরক নে কক ইয়ে হয়েছে আবো হাইঙ্গাঙ্গাঙ্গে যেটা বরং যে রাজানো তুই বরক যে কক সাকা আবো হাইঙ্গে বরক ত্রিপুরা হওয়া তমান সুবর অধিকার করে কারণ তাম হিন্দি 1948 নে 15 অক্টোবর রাজা एग्रीमेंट खाई बा इंडिया गवर्नमेंट एग्रीमेंट खाई कांचन प्रभा देवी बरं याफारि इंडिया गवर्नमेंट याफारि रेखा दैट मीन्स त्रिपुरा नि जे जुरिडिक्शन जे मैप दङ आबो बिबां त्रिपुरा राजानि हा हंगा बो जे त्रिपुरा राजानि हाबो दङ यानि हनै जे साव आबो हंगा उल्टा पुल्टा को गया दिबा आबो हाइरं हंगा कबर सुलु खनाबा तै कुनु करे गाउन बगा आबनो इम्पोर्टेंट जागलाय गताबो जे तामनाय नम जे सामाने SDM number of kaso hai kaso aba hine mane abung khage to administration ni byapar angkha tamni himale je administration abono bahike bobte ke face khane abo administration system no bor thamai face khaitan kintu haibano je tabu ani mate nagorik moncho bani ni MIZO convention bor je movement khaitan mane abno importance ranan ko kya borok saboba এবং আবনো তুই মাথা গামিনেন বকো গিয়া আবনো তুই ইম্পর্টেন্ট ছিল না কো গিয়া আবো আংকে আবনো ইম্পর্টেন্ট দিয়া সুইবা সুই তংনাই না মায়ং বাবু সামো হিমি থাংনাই আ সুই সুমা বা মায়ং নি কোনো ডিস্টার্ব তাংবা অলরেডি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ডিসিশন না খা অলরেডি স্টেট গভর্নমেন্ট ডিসিশন না যা আবনো কোনো সময় পনো যেসে পনো আবনো বানচাল খানা নাই দি মায়া তামখে আও বরক না সোবানো না সাবো ত্রিপুরা পিপল সাবনো যে তাবু যে মিজোরাম নি যে চিনি
माने रियां जे शरणार्थी दंनाय रखनो सुबाना नांगो त्रिपुरा हानि जे त्रिपुरा पिपल गाउन बागै आं जेतानि बरकनो सुबानानि बागै जरा सोशल अर्गानाइजेशन दङ आ सोशल अर्गानाइजेशन दक बरक आबनो तै मा चाबलायनाय मा सालायनाय बरकनो बाहायके दाति के पार्मानेंट सेटेल खायमान एका सामाजिक भाबे जों बरकनो सुबायमान सामाजिक भाबे जों बरकनो सुबामानि परे হয়তো সরকারনি দেখছে হালকানিমান একা যারা তাবু রঞ্চিরি পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ দংনাই রক বরক বহাইনো কাইসা গ্রুপ খাওয়াই বা কমিটি কাইসা খানা নাও বিশেষ কাই আনি মতে কাই গভর্নমেন্ট লেভেল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট লেভেল কাইসা কমিটি খানা নাও যে তামনা বিশেষ কাই তাবু রঞ্চিরি সিএম ইয়াকে ডেপুটি সিএম ইয়াং কাকে রেভিনিউ মিনিস্টার ইয়াং কাকে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার অফ দ্য থাম उसने मंत्री रखना तो ये कैसा कमिटी खाना नांगो बरंगनि जे सेटलमेंट नो इमिडिएटली दाति के खायन बागै गाबोनि परेन खांगांगांगै सब कमिटी कैसा बा अब हायके मानो जे सोशल अर्गानाइजेशन दंनाय रखनो बाहायके बबति के सुबायमान बिसोर खाय तिब्रासा दंनाय दंनाय ताबो रनसिरिनि नै ताम रियां ताम जमातिया ओते फिया बांगारोते कैसा कक सानामो जों जिनि बिसिङो इउनिटी करै पाट जतन ताबुरान सिदि आं ब्रु आं जमातिया आं देव मारगले अब हेखले हन्जा कोताव सुजाराव जो विशेष खायु चिकन तंनाय गुरु ब्रफुरा बाके खाय गता कैसे एफेक्ट नै दङ जों सेया आं बागै अरा किसे आं ककमा खुरजानाय खा ठीक मयदमालिया समत 2006-7 नङै ककम खाना कास्टमारी लन तो सालायनानै बागै गाबा माने कायसा मीटिंग रिं माने जागा आनो रिंगाखैबो आं थाङै सावगारिखा खरसा बरकानि फ्रेन्ड आनो सावगारिखा गा जागाव कास्टमारी ल तिब्रासारनि कास्टमारी ल गांगांगांकै आमनि बागै पहिला कमिसन खरंनि दे खरताम चंजाखा नै साव जे आबनो तै सिस्टेमेटिक बाहायगा सनामनायनि बागै गारो साव आं खाना काबार साव लागे अब छगां तो साइमन हो ताबुरं के जमाती कास्टमारी ल गांगांगांगांकैनि विभिन्न सबकास बा नेने रुपिनि कास्टमारी ल बा नेने कबा तानाय मोरासिन कास्टमारी ल अब हाय गाफ्रु आं कैसे प्रश्न मा खलायका ताबो ग्रम छिदि चिने हावो फाताने फाइजे तंनाय र बरनि कास्टमारी ल कायबे सकसा ताबुरन छिदि देवनाथ कास्टमारी ल चक्रवर्ती कास्टमारी ल दास कास्टमारी ल गांगांकै ताबुरन छिदि नमसूत्र कास्टमारी ल तोरा तंबा गेट संके तांनै अब माने देवरमा जमातिया बा बुरु बा निने रुपिनि ना नांखाला तिब्रासा कास्टमारी ल कैसे खलायदि जतनि जे तंमनि आबनो थुमदि कैसे बन ताखि बिदि तुइ फाइदि जतन मानि लने जाबनो न नेने ताबुरन छिदि बुरुनि तंखांगो बुरु तुइ फाइदि जमातिया तंखांगो जमातिया तुइ फाइदि जतन स थांजा खलायनाय संताङै पाट नैबा तिब्रासा कास्टमारी ल खलायनाय गे ताबु अ जागा बहायता हिन्दू कास्टमारी ल बा बाङालि कास्टमारी ल कैसे तंनाला बरंका आल सेपारेट दतंबा ए आबनो जों वान सुना नांगौ पहिला गांगा आबनो तुइ माने आबो कैसे सिने दिस यूनिटी दांगा ताबुइ को ताबुरन छिदि सानलाय दंला क्या जमातिया कास्टमारी ल त मानि थाका गे ताबुरन छिदि मुराइसिन नै सानलाय दंलायखा गानिनि ताबुको रन छिदि चाकमा कास्टमारी ल नै सानलाय दंलायखा बानिनि कलय कास्टमारी ल नै सानलाय दंलायखा आबो हांगा खुब दुखजनक ताहायसे सिनि बिसिङो आबो कैसा दिस यूनिटी गांगा आ दिस यूनिटी न ताबु सुजारा संजतो न साफार खलायमा दङ ताबु राम ताम नि बुरु ताम जमाति हन्दे ताम देवरमा हन्दे ताम नेने काइपें रुपिनि हन्दे जतन सं साफार खलायमा दङ गा खले सं यूनिटी हनै साना थां लाइफना थांजांना हपनो जेने थानिओ बेस्ट सकरे बबनो दै सं थांजांनाय ताबु जान्जा कास्टमारी लस नाबि बेखेब्ला जान्जा कास्टमारी लस सिस्टेमस थांनाय गाब्रं हांगांकै बया जोंसे ताबुरं छिदोमो कैसे प्रॉब्लम जाबा जों ब्रो नै माने आबो बां कैसे प्रॉब्लम जाबा आरो जों तिब्रासा जों जतन थांजा बा जोंना बाहायगा खाय ताबुरं छिदि ताङै जों इंडिजिनस पीपल हायसे अ हानि बुबाग्रा जों चिन बिसिङो जों ताङै पाट तंबा तबे सबका जानिजा आइडेंटिटी नारांदे आबो कोनो आपत्ति करे हे किन्तु हायबो निन बुतुदि आनि बुतुदि बिबां दावै आबनो संखि बियावै आबनो कैसे खायदि जोंना बाहायगा आरो तामो को आ जागा हांगा को बुजिया सपन सुनो थांना हमपन थांनाय मालिया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खले मालिया
কিন্তু বিসিংতি খালাই পাট ni bisingti khlai nana customer ilo ba bibinna abo haike khlai nana dividend rule policy ni bisingti thungi mano hanga omo hai system o kono somoy pono unity phaimanja tibra tharo hanga abono kaisa example mi tongkata je tamne borok ni notiba aba ga khai hanga baksa borok to khaba jang nongnai hanga tabo gram jede kisang khana mane je kanjonpon area o je originally yang tongai rok bal tong songai rok borok susu borok na sajaya au bahain nai ba nijina identity no kaham ka sina nang hase kaham ka mane tamno kaham au na sina nang hase abo haike khai borok tangi o jaga ma phaika borok le tangi o jaga ma khabai phaika borok tangi o jaga tabo tamnai বিশেষ kai permanent setal tripura khlai hanjaga busuk jorte tong thaka karon tamni borok ni bkhanayo thokre phurung haka sakal hane o machango motai hane o machango ba bibinno hane o machang ga thik obo hai borok bahai tabo obo haika 28 বছর যে mo haike naw khu kore khlai kaisa jaga ba haike kaisa generation paina nai to ba ba haike ngoi to ganga ga abono tui khesang tamnai bongno tui once jana ke kisha gamba immediately abono মানে সলভ ফাইনা নাঙ্গো এবং সলভ ফাইনা থাকা গাঙ্গাঙ্গাই আইনি মতে মানে সোশ্যাল অর্গানাইজেশন যারা তংনাই রকসাং আবনো जों ওয়ান সুংনা নাঙ্গো যারা ইন্টেলেকচুয়াল তংনাই ওয়ান সুংনা নাঙ্গো এবং আ ওয়ান সুংনানো তুইনো গভর্নমেন্ট নি যেটা প্ল্যান ন বাহাইকে গভর্নমেন্ট বদাতি দাতিকে সামতানিমান বরকনো जों বুদ্ধি মার নাইতা বুদ্ধি রুই আবাইকে সুবালাই ও যে মানে তংনাই প্রবলেম ন দাতি ন সলভ ফাইকাঙ্গাঙ্গে বেলাইছে गांबाग आनी प्रपोजल गांगांगा स्टेट लेवल काइसा कमिटि मा खानाय हिसे गाबोंनि मानो सीएम नो चेयरमैन खलाई निया गांगांगा सीएम तो जागा माने बनि गोबां सामु दङ गांगा डेपुटी सीएम गे डेपुटी सीएम नि बो सामु दङ गांगा हयतो तामनाय रेवेन्यू मिनिस्टार निया गांगांगा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरंनि चेयरमैन छिबो ताबो जे तामनाय बीजेपी तिप्रासा एमएलए गांगांगांगाई तबो कमसिन आईपीएफ एमएलए बरकनो तुई काइसा तामनाय कमिटि आबं हांके गभर्नमेंट लेवल गताय सोसाइटी लेवल अब सोसाइटी रो बहायनो निजिनि उद्योगैनो अब हाके काइसा इनिशिएटिभ नावै सालाय बबाहाके सुबानाय विशेष खायै तामनाय अबनो तुई आं कयना मुसुमो तामनाय बीएस को हनै बरं बिसिमो काइसा दङ गांगा बरकनो इनिशिएटिभ नावै मीटिंग रिङै आगरतला रगफोन मीटिंग रिङै सालायै बा बाहायके खायै बाहायके बोलते इमिडिएटली सुबालाय मानलाय गाबनो तुई काइसा रिङै काइसा सोशल अर्गानाइजेशन नो काइसा खाके साव बरनो सुबानान बा गांगा अमो हाय गांगांगाय माने दाति नंनाय एवं अबो हायकेनो दाति पाइरेनान बागै चेष्टा खालाय गांगा सालायते जों हायनो कक खालायै बखरब दंलायै आबाखै तावरन चिदे लालथां हावला जे चिथे सेके आव तो सैने मानो हायपन बनावनो इम्पोर्टेन्ट रजांनाय बुया ता खायजे बो चीफ मिनिस्टार पन आबो तो बजियाबो के चिथे सेके आरसीटी बाय बने जेता चीफ मिनिस्टार पोस्टनि जेता बने आबो माने तामनाय मिलिलि आंनि थांगावला हायसे बाबायके सैसिमाय हायसे बा सैका माने नाबो तामनाय बखर किसा नष्ट आबो हाय साइड बा आबो हायसे थांसि हाय गंगा ताबो रमसिदे जे तामनाय निने मिजो कन्वेन्शन दो बजियाबो हायनि दमने बरं नाबो टोटली कमा हयतो ताबो कयदिन बा गोबो खला आंस्ता देखायनि मानते रिपेनिं हाना बरं एबं रिपेनिं खातो ककरे गांगांगा हयतो बरं रिपेनिं या बायके खायके हायगेन गजां मांनाय दासे आसा खाय बरगो रिपेनिं नाय एबं बरं बाबनो रियलाइज खायिं गांगांगा पाइखाता थां ताबो रमसिदि बरंनो सेटलमेंट खायरो बायखा गजां पाइखा आवनते ककबांना नांलिया गांगाबो तो त्रिपुरानि बिसिङो चीफ मिनिस्टार बसाव आबो गभर्नमेन्टनि बेपार सेंट्रल गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट बेपार बरं सिस्टेम बरं खालायनो खायनो ताहायजे गा जागाव उकुलगो सैसुङा बाहायके खलाय आबोनो तुई बखरक तुमुई आबोनो तुई जे तामनाय ककबाङै कोन लाफरे आबोरंनो इम्पोर्टेन्स हरनाय ककरे त्रिपुरानि जागा गोबांमा दङ कारण तां हिन्दी त्रिपुरानि जागा गोबांमा दङ फन खा जागा तो कम नङि थांका गान बागै फरेस्ट जागाबो त्रिपुरानि जागा हमले हायसे गाबोनो लिगेलि खायना थांगा गांगा जेहेतु सेंट्रल गभर्नमेंट डिसिजन जों गांगा आबो बरंनार सेटल होय आबोनो प्रपोजल ली रहर गांगा फायकाबले मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट गांगा बर एप्रूवल खैरे गांगा बनि परे बरंनि जागा को खै मान खांगा पास फके इया के बताबो रन सिदे ने फॉरेस्ट राइट जे रूल्स दं आ रूल्स बो बरंनो रिमानो
गोबां जायगा दङ फरेस्ट एरिया गा जायगा ताबो बिशेष खाय যারা जों त्रिपुरा साराव आबुन तुई बुल बुजिना करे ताबरन जेर बरमुरा रफायके बरमुरा रफायहनै ताबरन जेर बरमुरा हांगा yang kazal dङ yang rupini rok dङ ayang jamatia rok dङ ba yang kisu hongso ayang tuido bakak ba ba kai debar ma ba koloi dङ boro bul bujinan koge boto nin jagano shek payawle bandini chekhan jo bonin त्रिपुरा सा आं बाकी सरकार जागो सरकार रेखा बासपाइखा आबुन तुई nin कोन एफेक्ट ना सुक्रेइ ता এবং আবনো তুই বনি ওগুলোক কাবার মাবাই কাম মন্ত্রর মাবাই যদি সেন আবাহিনি তো হাঙ্গা কেন কমর নাইতে হইছে আবাহিকে খাই আবনো তুই আনি যেটা বিউ সংকাঙ্গা কাই অবনতা হইছে আবনো তুই বিশেষ করে মিজো কনভেনশন নাগরিক সুরক্ষা মানে আবনো তুই কোনো ইম্পর্টেন্ট না করে আবনো তুই কোন টেনশন না করে আবনো উনো সে কামনা করে হইছে বড় খাই দংতং খাই आं हांखो सिस्टेमेटिक बरंनि रिहेबिलिटेशन रनान बागै जतनो इनिशिएटिभ मानानै एबं इनिशिएटिभ नादि अबनानि जत लोकरं थानि खबमं ताई कयमं ताई गभर्नमेंट लेभेलाव कायसा कमिटि खावै अबनो इमिडिएट लेखलाय गांगांगाय बेलाय जानाय आबो तामनाय रायजोनि शान्ति सम्प्रीतिनि बागै बा उन्नयननि बागै फानांथों आबो बिभाग जागानो सामङ जुगनाय जेटा एबं सरकारनि बाहायनो जेटा borok ni hamkrai samong tamani borok ni hamkrai samong abo tamnai teibo nobar kasang khlai ship sawi borok satisfaction nanai sarkarni proti keমন লাগে সরকারি ani bang obono koyo immediately jeno abono initiative najarthang ebong solve khaithang ebong boni rehabilitation dati anthang